Barat kayo na ba? Barata good ba niya? Good. Rata ay. Hey guys! We're here at Cesar's Cove and today is a very special day kay we are having a team building in collaboration with Inkspace team, Shine Master team. So come on, let's go inside kung unsa na ilang gibuhat karon. So karon guys, nagsugod na mi og sugbay. Wala sila sa uling. Yes, our sinugba is on the way. Nag-prep pa mi guys sa among foods since naabot mi dire 12 p.m. So after that, mag-lunch na mi. So come on. So this is our venue for today guys. Very nice gid kayong place which is comfortable and cozy. Char! So karon guys, nataron diri sa kitchen which is busy kaayo sila atong mga miss. Hi mga miss! Hi! Say hi to our vlog. Vlog mo? Yes. Okay. Miss Lan, ako i-ask ni mo, unsay mong lutoon karon? I'm preparing for the pinatatasan. Wow! We have patatas and the beef. Wow, so yummy. Can't wait to eat. And during nga side, naghiwa na si Miss Jean og carrots. Para saan siya Miss Jean? Pansit. Ah, okay. Sa atong pansit nga ba may wow. Pansit and bami is my favorite food. I'm excited. So karon guys, since busy pa kay atong team, ako sa tamo i-tour sa atong rooms. Come on. So this is our room number 1. Nice kay diri. Oh my god. So wala siya AC guys. And na siya double deck. Pwede masakto diri ang 3 to 4 persons. Depende sa sizing. Charis! Room number 1. Ay! Yeah, room number 1. Wow! So, as you can see, natay duha ka double decks. And naka-AC na sad siya guys. Na natay aircon diri. So, which is very comfortable na gid siya. And, nasa tay nice kay nga view diri. Diba? Worth it ra gid diri guys. Let's move to room number 2. So, this is room number 2. Na siya duha ka bed. And naatay window here. Muna siya ang window diri sa muna ang view sa window number 1. Nice kay diri guys. Oh my god. Pwede ta kuan diri, magmaay-maay or relapse charis. So karon adto ta sa taas guys since na siya kanang attic. During a part guys, mo ni atong murag balcony and we have very nice view and beautiful. Grabe guys, maka-relax jud ka and pwede ka mag-relapse diri. Aray ko! Diba? Yay! Very nice. Come on. Ato ta sa taas. So kani mo ni ang pinaka-last nga room guys which is masulod ang 10 ka person. Here. But wait, there's more. Mo ni pinaka-exciting part here. Nice kayong view guys. Oh my god. Later on, naatay ka ng program or katong mga games na to. So, diri siya sa ubos. I-held on niya. As of now, nag-prepare pa mi sa among mga foods. And that's it for maulan sa nakaran guys. Okay, see you again later. Bye. Karon guys, maniud to sa ta since alauna na jud hapit. So, gutom na kaayo, di na jud kaagwanta among mga tiyan. So, come on mga antas. Sorry. Guys, naatay plot twist sa atong giluto. Ato silang i-prank nga tapang ra atong timpla kay wa tay panlasa ron. So, ato daghanong asin, no? Anang
kanang igtilaw nila ba makasuka. Okay. Mangita tag Dilo god unsa. Wayasin. Pati sila na dili. Fail ta sa primerong victim guys, arita si kaduha ngita tag lain. Ano ba dog? Oh, pala sagot. Barat kayo na ba? Para tagot ba dia? Tagot. Jo na wa siya na surprise pero kabaw siya nga parat. Barata ay. Lingin sa inyo ang isip katupan. Line please shout. Hep hep. Wala ko pa rin ang pinsaman diri ang mapapasama. Buntis. Kabalik-balik ang pala. Bawal magbalik-balik ang pagkakataon. Nanay na bingo dira. Nanay na hep-hep. 10 seconds. 2 minutes. Start now. Apoy ka, Spider? No. Multilingual ka? Kaya ba ka ma-Chinese? Taas yung buhok. Ano ka? Oh, bingo. Bingo na gano'n. Hep-hep. Okay. Hep-hep. Alright. Humanata sa ato ang first game. Kanta na magpayag na ko ha. 1, 2, 3, go! Yapo, inata, yapo, inata, yapo. Yapo, yapo, wala yung shelter. Time is up! Balik ka na. 4, 3, 2, 1. Time master yun. Ano na mo yung idea ba? Ayun lang. Busog lang ba? Wala po ninyo ay. Sige, sige. So, as is na daw, nanat as is na no. Okay. Mo ni butang nga naa mo nga napunit. Sa mo ni kagalingon. Mo na salbar. Mo wa na damage. So, number 1, pinaka-essential good is tambal. Nga naman, high blood man. High blood, what may nung patay na dito. Patay na daan. Number 2, kinita. So, nidagan ng oras, tubig sa diay. Hindi makakainom tambal way tubig. Batol. Wa na yung tubig. Number 3, gigutom na mi. So, mangita mi paagi nga makakaon. So, adto mi sa bukid. Bukid na. Dagat na. Dinami taw. So, snorkel. So, naani, nadadani sa mong kauban kay so dagat. Mga may isda. Number 4, relo. Importante kay relo. Pero mas may na kumpas. So, may kumpas mo relo. So, mo rin nadana mo. Relo kay time check na mo unsa na orasa. What if kadlaw na day nanguha mig isda. Last thing, inikuha na mo isda, dauban na mo. Dauban. Wala kilaw na mo. Wa may midang kahoy, ngita mi kahoy sa isla. Multi-purpose na flashlight. Wow! Alright, so good afternoon. So mao ni among mga things nga nakuha while namin sa Osaka Island. So first thing, of course, di makalimtan ang among water bottle. So since namin sa Osaka Island and daghan kay mi 22 makabuok, so I need na mo i-share ang water at this moment. So after drinking this
use water, we will use this bottle also. Since we have a paper and a pen, of course, amo ning ipalutaw sa tubig kay at the same time, naamo po'y mangingisda sa karagatan. Karagatan. So while we are surviving, we are also sending help sa other mga fishermen. Explain kami. So since namin paper and pen, so we will write here na mukha. Yes, Namin yes, mga yes. information asa mi na kids. Mabasa man yun, inom naman ang tubig. Kailangan man nila. So at the same time, kay maglutaw-lutaw man ni ma-curious ang mga fishermen. So sa man what's inside. While we have manaman send of help sa mga fishermen around the sea. Of course, naami bobby pin which may use na mo to get some food like mga seashells, mga sisig, naami mga kaon while waiting for the help. And naapod may lighter and flashlight. Pwede na pud may makapanghuwag isda and makagamit ra mig mga woods nga naa sa island and possible nga among masuba. And that's all. Thank you. Thank you, thank you. Okay, survive na dyan. Andang mo sa sunod na to nga activity. Pataylain pa ang mga activities, guys. nakatry og team building. So without Ing Space, without Shine Master, you won't be able to have this kind of opportunity nga, uy, tinuod gyud ay. Importante gyud ang teamwork. Even sa pinakagamay, even sa katong straw, we admittedly. Thank you so much, everyone, and that ends today's activities, and you may now do whatever things that you want to do or freshen up or mag-dinner. But first, pictures sa tong tanan. Hey
what's up guys? Good afternoon. Time check. Check out time na, Cherry. So, it's already 12:40 p.m. So, as you can see, naghinahinay na may pack up some things since muli na may karon taon-taon. And grabe guys, grabe kayo nahitabo gapon. We really had fun and at the same time, daghan sa aming nakatunan. And also, I would like to thank Cesar Sco for our accommodation. And also, I would like to thank the man behind Inkspace and Shine Master. All right. Well, so amazing kayo. Thank you so much, Cesar Scope, for the accommodation, and of course for Miss Chai, Yes. for Thank doing you. the vlog for us. Since grabe na kuan kita sa time. Anyway, we're very happy and hopefully today marks the new beginning sa atong team. Yes. With Shine Master team and the Yes, Inkspace hopefully. team, and as we grow, at least na atay ma-impart sa atong mga new people nga musulod pod sa atong company, right? And as always, thank you so much guys for watching our vlog, and thank you so much for everyone who continuously supported us, and we'll see you guys next vlog. Yes. Bye. Bye.